बनी इसराइल एक कौम जिस पर अल्लाह ने बेशुमार नेमतें नाजिल की, हर मुश्किल वक्त में अपनी रहमत का साया उन पर रखा, रिज़्क़ के खजाने दिए, कभी भूख का एहसास न दिलाया। ये साल भी रिस्क अच्छा मिला है। हाँ, हर बार आसानी हो जाती है। ये मछली आज ताज़ा है। हाँ, आज के लिए काफी है। आहिस्ता खाओ, सबके लिए काफी है। खाने की कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस उनको एक काम से रोककर इम्तिहान में डाला। याद रखो, हफ्ते का दिन सिर्फ इबादत का है। शिकार हम पर हराम कर दिया गया है। आज ही के दिन ये समंदर मछलियों से उबल रहा है। ये कैसी आजमाइश है? उन्होंने इस इम्तिहान से निकलने का एक शॉर्टकट निकाला। हम शिकार नहीं करेंगे, बस रास्ता बदल देंगे। कानून भी बच जाएगा और जाल भी भर जाएगा। जल्दी करो, कल इतवार को हम इन्हें आसानी से निकाल लेंगे। ये महज एक तदबीर है। लेकिन उनकी ये चालाकी, जिसे वो होशियारी समझ रहे थे, कायनात के मालिक ने इसे बगावत करार देकर अपनी रहमत का साया उनसे उठा लिया। और फिर वो रात आई जब तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। आसमान से कोई आग नहीं बरसी, कोई तूफान नहीं आया, कोई बड़ा अजाब नहीं आया। सिर्फ एक हुक्म हुआ, जलील बंदर बन जाओ। बस इस एक हुक्म से ही उनकी तबाही शुरू हो गई। या अल्लाह, ये क्या है? तबाही शुरू हो गई। या अल्लाह, ये क्या है? ये वाक़या है अस्हाबे सब्त का। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हमारे लिए भी एक वार्निंग है जो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की एक कौम समंदर के किनारे ऐला नामी बस्ती में रहती थी, जहाँ रिज़्क़ समंदर की लहरों में छुपा था और वो समंदर के खजाने से खूब फायदा उठा रहे थे। सारा हफ्ता मछलियों का शिकार करते, तिजारत करते और सब कुछ ठीक था जब तक वो हुक्म नहीं आया था। फिर एक दिन अल्लाह का हुक्म आया। हफ्ते का दिन इबादत का है, शिकार हराम है। कानून सादा था लेकिन आजमाइश इतनी ही सख्त। अल्लाह ने हफ्ता के दिन की पाबंदी लगा दी। हफ्ता को मछलियां ना पकड़ना, लेकिन इम्तिहान के दिन ही मछलियां समंदर में ज्यादा आने लगी। उस कौम की फितरत में था ये, पहले भी वादा करते और फिर तोड़ देते, चालाकियां करते। शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला। हफ्ते को छोटी नालियां बनाकर तालाब बनाओ। उन्होंने एक शॉर्टकट सोचा। हम हफ्ते को जाल लगाएंगे, इतवार को निकाल लेंगे। कानून भी रह जाएगा और पेट भी भर जाएगा। ये वो लम्हा था जब इंसानी अक्ल ने इलाही हुक्म का मजाक उड़ाया। बस्ती 3 हिस्सों में बढ़ गई, बागी, खामोश तमाशाई और वो चंद हक परस्त जो चीख चीख कर वार्निंग दे रहे थे। रुक जाओ, अल्लाह के अजाब को दावत ना दो। अल्लाह ने हमें आजमाया नहीं था, उसने हमें सुकून दबा था। हफ्ते का दिन इबादत यानी हमारी रूह की सफाई का है। और हमारे पेट का क्या? बाकी 6 दिन जाल खाली रहते हैं और हफ्ते को समंदर मछलियों से उबल रहा होता है। क्या ये जुल्म नहीं? नहीं, ये इम्तिहान है। जो सब्र करेगा वही जीतेगा। लेकिन वो बाज न आए और एक रात कुछ मछेरे अंधेरे में समंदर पर पहुंचे। जल्दी करो, अगर किसी ने देख लिया तो हमें बस्ती से निकाल देंगे। कौन देख रहा है? हम शिकार थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बस ये नालियां खोद रहे हैं ताकि पानी मछलियों समेत हमारे बनाए हुए गढ़ों में आ जाए। हम कल इतवार को निकालेंगे। कानून टूटा ही नहीं। वो जमीन खोदते हैं, पानी का रास्ता बदलते हैं और छोटे छोटे तालाब बना देते हैं। मछलियां तड़प कर उनके बनाए हुए मसनूई तालाबों में आती हैं। वो अगले रोज इतवार को उनको पकड़ते हैं। नेक लोग ये देखकर उन्हें अल्लाह से डराते हैं। ऐ लोगो, तुम आग से खेल रहे हो। अल्लाह के साथ ये चालाकियां तुम्हें बर्बाद कर देंगी। देखो भाइयों,
ہم تو خوشحال ہو گئے، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ تمہارا خدا شاید ہماری ذہانت سے خوش ہے۔ دیکھو، ہم مچھلیاں بھی پکڑ رہے ہیں اور خوشحال بھی ہیں۔ تمہارا عذاب کہاں ہے؟ جب وہ باز نہ آئے تو بستی کے نیک لوگوں نے یہ دیکھ کر گناہ گاروں سے تنگ آ کر بستی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی ہے۔ اب ہمارے درمیان یہ دیوار رہے گی تاکہ تمہارا گناہ ہمیں نہ چھو سکے۔ اور بس پھر اللہ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جب سرکشی حد سے گزر جائے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک رات توبہ کا دروازہ بند ہوا۔ اس رات کوئی نہیں سویا، لیکن کوئی جاگ بھی نہ سکا ماں سوائے ان کے جو اللہ کے وفادار تھے۔ رات کی تاریکی میں اللہ کا فیصلہ صادر ہوا۔ کوئی دھماکہ نہیں ہوا، کوئی آگ نہیں برسی، صرف ایک آواز گونجی، ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور پھر وہ انسان نہیں تھے۔ اپنے ہی لباس میں قید، اپنے ہی گناہوں کی تصویر بن رہے تھے۔ پھر صبح کا سورج نکلتا ہے، لیکن بستی سے انسانی آوازیں نہیں آ رہی، صرف چیخیں، غرانے اور دیواروں پر ناخن رگڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ نیک لوگ دیوار کے اوپر چڑھ کر دوسری طرف دیکھتے ہیں، ان کے چہرے زرد پڑ جاتے ہیں۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو کل تک فخر سے چل رہے تھے، اب وہ بالوں سے بھرے جسموں کے یہ ساتھ کیا ہے؟ چاروں ہاتھ پاؤں پر چل رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں انسانی ہیں، لیکن چہرے بندروں کے ہو چکے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو پہچان کر رو رہے تھے، لیکن زبانیں چھین لی گئی تھیں۔ وہ چالاکی جو انہوں نے مچھلیوں کے لیے کی تھی، انہیں خود تماشا بنا گئی۔ وہ ایک دوسرے کے پاس بھاگ کر آتے، اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے، ان کے پیروں پر سر رکھ کر روتے، لیکن ان کے گلے سے صرف جانوروں جیسی آوازیں نکلتی تھیں۔ ان کے پاس ضمیر بچا تھا، توبہ کا احساس بچا تھا، لیکن توبہ کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ 3 دن بعد وہ سب ہلاک ہو گئے۔ وہ زمین نگل گئی یا ہوا اڑا لے گئی، لیکن پیچھے رہ گیا صرف عبرت کا نشان۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک آئینہ ہے۔ آج ہم شاید بندر نہ بنے، لیکن جب ہم جھوٹ کو مصلحت کہتے ہیں، رشوت کو ہدیہ کہتے ہیں اور حرام کو ضرورت کہتے ہیں، تو یاد رکھیں ہماری روحیں مسخ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کا امتحان نہ لو۔ آج ہم بھی حرام کو سسٹم کہتے ہیں، ہم سود کو پروفٹ کہتے ہیں، ہم دھوکے کو سمارٹ ورک کہتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم مخلوق کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اپنی نیتوں کو پرکھیں اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے اور شیطان کے جال سے بچا کے رکھے۔ آمین۔